A few moments later. Yo, what's up guys? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Dito tayo ngayon sa Maligaya. Yan, sa kaya ni Kuya Toto. At mag-update tayo guys, kaya samahan nyo ako. Yan, bago natin simulan ng video, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka sa aking mga videong ina-upload. Tara, simulan na natin. Huwag na natin patagalin ito. Let's go! Sana all. Eto guys, simulan natin dito sa Covey. Yan o, napakagandang colorway, kulay yellow. Yan, napakita na natin to nung pasilip, pero wala pang price yun. Eto may price na. Yan, size 10 to guys, size 10. Yan, minimal heel drag, toe drag. Ang price niya 22. Yan o, 22. Size 10, Covey. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan guys o, napaka-solid pa na ito. Yan, ito yung pares niya o. Yan o, minimal heel drag, toe drag lang siya. 22 ang price, size 10, Covey. Yan o, yan logo niya guys o. Ang dami yung logo rito. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na to. Alright, yan, tunod natin tong Air Force 1. Yan, napakagandang Air Force 1 na ito guys o. Tapos minimal heel drag, toe drag, ang price 1.6. Yan, okay pa to, goods na goods pa. Tapos ang size nya, size 8. Yan, dyan pa yung original insole nya. Yan, magustuhan nyo to guys oh. Okay pa to, pamorma. Eto guys, sunod natin tong
Nike Zoom 2000. Ayan o, napaka-solid pa na ito. Pwede pa to. Ito, napakita na rin natin to noong pasilip. Yan, ang price na ito, yan, 1.8 lang oh. Tapos, halos wala pa siyang upod. Yan, size 9.5. Diyan pa yung original insole niya. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Yan o, magustuhan nyo, puntahan nyo na to. Tapos, sunod natin tong Adidas. Yan o, napaka-solid na Adidas to. Adidas Neo to guys oh. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos wala pang ganong upod. 1.8 ang price, size 8.5. Yan o, baka magustuhan nyo. Yan, ito yung pares niya guys. Yan o, pogi pa na ito. Napakalinis pa o. Yan o, andyan pa yung original insole niya. 1.8. Tapos sunod natin tong Adidas NMD. Ganda ng colorway na ito guys. Pogi shoes din to. Ang size na ito, size check natin, hindi natin makita. Yan, size ano to guys, size 9. Yan, size 9 sa US. Adidas NMD, ganda na ito, pogi shoes. 1.8 lang siya, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos wala pang gaano upod. Yan, baka magustuhan nyo. Solid oh, ganda oh. Yan, ito yung pares niya. Right, solid oh, pogi shoes na NMD, 1.8 lang. Tapos sunod natin tong Nike Zoom Pegasus. Yan, ay Vaporfly pala. Nike Zoom Vaporfly. Yan o, napaka-solid din ito. Pang jogging, pang zumba, goods na goods pa. Doon pa yung original insole niya. Tapos minimal heel drag, toe drag. 1.8 lang siya. Yan, ang size na ito, check natin. Yan, medyo malalim. Tingnan mga size 8 to guys. Size 8. Yan o, pwede po. Pogi shoes. Yan, ito yung pares niya guys. Right, ganda na ito, pogi pa. Tapos ito, sunod natin tong Nike Sakai. Yan, napaka-solid din na ito. Medyo maliit nga lang. Ayan, halos wala pa siyang heel drag, toe drag. 1.9 lang guys. So 1.9 lang to, Nike Sakai. Ayan, size ano to, size 8. Yan, baka magustuhan nyo. Solid po, 1.9 lang. Tapos sunod natin tong Puma Suede. Yan, ganda ng colorway oh. Ganda ng design niya guys. Para siyang ano, para siyang banig. Yan, andyan pa yung original insole niya. Tapos may konting heel drag lang, toe drag wala namang gaano. 1.8. Yan, size ano to, check natin. Yan, size 10 sa US, size 10. Yan oh, solid na ito guys oh. Puma Suede. Tapos sunod natin tong Jordan, napaka-solid din na ito. Pamorma, goods na goods. Napakita na natin to nung yung pasilip. Yan, okay ping ilalim. 1.8 lang to guys oh. Yan, Jordan Formula 23. Okay pa, goods na goods pa to. Yan, ang size na ito. Yan, hindi natin makita. Tingnan mo, size 8.5 or 9 yan oh. Magustuhan nyo guys. Solid po oh. Pogi shoes, pamorma na Jordan Formula. Ito, sunod natin tong pogi shoes na Nike Zoom City Trainer. Yan o, napaka-solid pa na ito. Halos bago pa to guys o. Yan o, wala pa siyang upod. Ang price niya 1.8 lang o. Napaka-solid pa na ito eh. Halos bago pa. Tandaan nyo na to guys o, napaka-solid pa na ito. Tapos ang size 10. Yan, size 10 to. Nike Training. Yan, pang jogging, pang zumba, pwede pang gym. Yan, Nike Training 2. Yan, ang pares niya all goods pa. Yan, ito guys oh. Solid po, puntahan nyo na to. Wala pang kaupod-upod, 1.8 lang. Ito, sunod natin tong Adidas na pogi shoes. Yan oh, napaka-solid din eh. Ito guys, so halos bago pa to ha. Yan, 1.5 lang, wala pa siyang upod. Nandiyan pa yung original insole niya, halos bago pa to. Ayan, ang size na ito, size 8 sa US. Yan, size 8. Ganda pa na ito, gamsole pa siya guys oh. Ayan, yung pares niya, goods na goods pa. Ayan, pakita na rin natin. Ayan oh, solid pa na ito. Puntahan nyo na to guys oh. Goods na goods pa, 1.5 lang. Tapos sunod natin tong Nike Air Force 1. Yan, medyo maliit naman to. Size ano to, size 7. Yan, all goods pa na ito. Ganda ng colorway nyo. Tapos
wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. 1.5 lang, minimal heel drag, toe drag. Yan, baka magustuhan nyo. All goods pa. Yan, ito yung pares niya guys. Right, yun all goods po. 1.5 lang. Po, sunod natin tong Vans High. Yan, classic. Yan guys, all goods pa to. Yan, halos wala pang upod. 1.5 lang. Size 8. Yan, solid pa yan, all goods, 1.5 lang. Po, sunod natin tong Adidas Cloud Foam. Yan, napaka-solid pa na ito. Pang basketball, pamorma, pwede pa to. Yan, minimal heel drag, toe drag, 1.8. 1.8 size, 7.5. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Adidas Cloud Foam. Ito yung pares nyo. All goods pa, Po, sunod natin tong Nike Blazer. Yan, napaka-solid na Nike Blazer to guys. Yan, embroidered pa. Tapos ito parang drawing, pero ganyan talaga yung design na ito. Yan, all goods pa to. Halos wala pa siyang upod. 1.8 lang to, 1.8. Yan, baka magustuhan nyo. Size ano to guys, size 8. Yan, napaka-solid na Nike Blazer. Alright. Ito, sunod naman natin yung Yeezy. Yan, 350. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Yung ilalim niya, halos wala pa siyang upod. 1.8 lang. Yung pangarabas, pamorma, pwede to. Size 9. Size 9 to, na Yeezy 350. Yan, ito yung pares niya. All goods pa to, 1.8 lang. Right. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Blazer X Sakay. Yan guys, napaka-solid pa, halos wala pa siyang upod. Kunting linis lang to, 1.8 lang. Yan, ang size na ito, check natin. Yan, medyo malalim. Yan, size ano to guys, tingin ko mga size. Yan, mga size 8. Size 8, yan size 8, yan 8.5 pala. Yan, baka magustuhan nyo. Ito yung pares nyo, halos bago pa to, kunting linis lang. Yan sariwa pa yung ilalim. 1.8 lang guys, solid po. Yan, ito, sunod naman natin tong Adidas AQT. Napaka-pogi rin na ito. Yan, all goods pa. Yan, kunting linis lang to. Yan, halos wala pa siyang upod. Ang price 1.5. Yan, check natin yung size nya. Yan, size 9.5. Yan, 9.5. All goods pa to guys, panalo pa. Yan, ito yung pares nya, ganun din, solid pa. Yan, ganda, right. 1.5 lang. Tapos ito, sunod natin tong Under Armour. Yan, napaka-solid pa na ito guys. So, pang araw-araw, pang harabas, all goods pa. Minimal heel drag, toe drag, 1.8 lang. Yan ang size na ito. Size 9. Yan, size 9 to guys yun. Magustuhan nyo, pang araw-araw, all goods pa to. Ito naman, sunod natin tong Adidas. Napaka-solid din na ito, pamorma, halos bago pa 1.8 lang siya, 1.8. Yan, siya pa yung original insole nya. Tapos ang size na ito medyo malalim, tingnan mga size 7.5 to guys yun. Yan, magustuhan nyo, pogi shoes din yan napaka-solid yan pambabae, panlalaki, pwede to. 1.8 lang. Yan, ito guys, Puma na Rap Samson, napaka-solid man ito. Medyo yellowish na yung midsole nya, pero may pampaputi naman dyan. Yan, minimal heel drag, toe drag, 1.8 lang to. Tapos ang size nya, size 8. Yan, ba magustuhan ito, all goods pa. Yan, ito yung pares nya guys. Yan, pangharabas, pwede pa to. 1.8 lang, size 8. Yan, ito guys, sunod natin tong Kyrie Fly Trap. Yan, medyo maliit nga lang to, size 8 siya, size 8. Pero parang size 7 yung nya, maliit. Yan, 1.8 ang price. Okay pa yung ilalim, Yan, ito yung pares niya guys, Yan, all goods po, ganda ng check nyo, maong. Yan, okay pa, 1.8 lang to. Tapos sunod natin tong Under Armour na slip-on, yan, napaka-solid, pamorma, pang araw-araw, pwede. Yan, gamsol pa siya, wala pa siyang upod, 1.8 lang. Yan, baka magustuhan nyo to, size 8. Ito, sunod natin tong Under Armour. Yan, Stephen Curry guys, solid pa na ito. Ang size nya, size
8. Yan, size 8.5, you know. Under Armour, Stephen Curry. Yan yung logo niya. Tapos ilalim niya, minimal heel drag toe drag. 1.8 lang. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole shape. Ito guys, sunod natin to. Ito, napakita na natin tong pasilip. Yan o, Derrick Rose. Yan, medyo maliit. Panalo to, solid. Yan, minimal drags lang siya. To, wala naman. 1.8 ang price. Size 7.5. Yan o, solid o. Derrick Rose. Yan, ito yung pares niya guys. All goods po. 1.8 lang. Tapos ito, sunod natin tong Vans. Yan, ganda ng design nito. Yan, size ano to? Size 8. Yan, halos wala pa siyang upod. 1.5 lang. Yan o, baka magustuhan nyo. Sa mga Vans lover dyan, no? Yan, ito yung pares niya. Alright, solid po. 1.5 lang. Ito guys, so, sa mga naghahanap ng MLB shoes, yan, NY. Yan, okay pa yung ilalim, 1.5 lang, oh. Halos wala pa siyang upod. Yan, MLB shoes. Size ano to? Size 8. Yan, baka magustuhan nyo. Solid. Yan, oh. Gaang, oh. Ito yung pares niya guys, oh. Solid, oh. MLB shoes. Sunod natin tong Puma. Ayan, ganda rin ito. Puma Breaker. Ayan, ganda, oh. Suede yung pinaka material body niya. Tapos ang ilalim, minimal heel drag toe drag 1.8. Yan, size 9 naman to. Ito guys, oh, sunod natin tong Pila na pang outdoor shoes. Yan, halos wala pang upod, oh. All goods pang ilalim guys, oh. 1.8. Yan, baka magustuhan nyo. Wala pa siyang punit, ha. Wala pa siyang sole shape. Nandiyan pa yung original insole nya. Tapos ang size na ito, yan, size 9. Yan, size 9. Yan, oh. Para siyang size 8 lang yan. Baka magustuhan nyo. Pila na pang outdoor. Yan. Solid, oh. Yan. Ito guys, oh, sunod natin tong Adidas. Yan, oh. Napakaganda na ito. Pakita na natin to nung pasilip to. Solid, oh. Ganda ng formahan na ito. Size ano to? 7.5. Yan. Halos bago pa to. Yan. Baka magustuhan nyo guys. 1.8 lang. Tapos sunod natin tong Puma na Rap Samson. Yan, napaka-solid, halos bago rin to. Halos bago po. Tapos ang ilalim, halos wala pang upod. 1.8 lang guys, oh. Size na, check natin. Yan, size 8 sa US. Yan, oh. Size 8 sa US. Solid, oh, pamorma. Pang motor, pwede to guys, oh. Pogi. Tapos sunod natin to guys, oh, napaka solid na Nike SB Blazer Mid XT. Yan, oh, suede yung material body nyo. Napaka solid na ito guys, oh. Puntahan nyo na to. 1.8 lang. Halos wala pa siyang upod. Size 10. Yan, oh, leather pa to guys, oh. Yan, baka magustuhan nyo, oh. Puntahan nyo na to. All goods. Ito guys, oh, sunod natin tong Jordan. Yan, napaka solid. Size 9.5. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole shape. Tapos andyan pa yung original insole nya. Camsole pa siya guys, oh. Ayan, okay pa, all goods pa yung ilalim. Ayan, ang pares nya, ayan, all goods pa. 1.8 lang to, oh. Size 9.5. Tapos sunod natin tong another Under Armour na pang running. Ayan, oh. Solid pa to guys, oh. Size 8.5. Ayan, baka magustuhan nyo. Okay pa yung ilalim. Yan, 1.8 lang. Solid, oh. Ito, sunod natin tong Kyrie. Yan, ganda na ito, ha. Medyo maliit nga lang, size 8. Yan, wala na nga siyang original insole. Yan, baka magustuhan nyo to. Okay pa, oh. Halos wala pa siyang kaupod-upod. 1.8 lang, baka magustuhan nyo. Size 8. Tapos sunod natin tong Puma RS. Yan, pang running, pamorma, pwede to. Size 7.5 sa US. Tapos ilalim nyo, halos wala pang upod guys, oh. 1.5 lang, oh. Panalo pa to, oh. Yan, ito yung pares nya, check natin. Ayan, oh. Solid, oh. Halos bago pa to guys, oh. 1.5 lang, Puma RS. Tapos sunod natin tong Nike Sock Dart. Yan, halos bago pa to. Andiyan pa yung original insole nya, size 7. Yan, baka magustuhan nyo. Halos bago pa to, wala pang upod. 1.6 lang guys, oh. Naka Nike Sock Dart na kayo.
Yan, ito yung pares niya. Check natin. Yan oh, all goods to guys oh. Puntahan nyo na to. Size 7. Ito naman, napaka solid na Air Force 1. Yan oh, ganda guys oh. Leather yung pinaka body material nyo. Size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Ganda oh. Yan oh, embroidered po yung pinaka check nya. Tapos minimal drugs to, wala namang gaano, 1.8 lang oh. Tapos ito, sunod natin tong Nike Freak Giannis oh. Wala pa siyang punit guys oh. Wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag, toe drag lang, 1.8 ay 1.9 pala. Yan oh, magustuhan nyo. Size 10. Yan oh, solid pa na ito. Pamorma, pang basketball, pwede pa to. Size 10, 1.9 lang. Tapos sa baba guys, so marami pa oh. Ayan, hindi na natin maisa-isa lahat yan guys. Ayan, ito guys oh, pamorma rin to oh. Easy. Halos bago pa to, kunting linis lang. Yan, 1.5. Ayan, baka magustuhan nyo to, puntahan nyo na to. Size ano to, size 8. Yan, ito yung pares nyo. Pamorma, all goods pa to, 1.5 lang. Tapos may anta, yan pambata, medyo maliit. And size ano to, size 7. Ang price 1.2 lang oh. Yan, okay pa yung ilalim. Tapos etong Kyrie fly trap, na ganda na ito. Tapos ang size na ito, size yan, medyo burado na yung size nya, size 8. Yan, size 8 Kyrie fly trap. Yan, okay pa yung ilalim, 1.8 lang. Yan, baka magustuhan nyo. Yan guys oh, solid po. Tapos may Mizuno pa rito. Ayun oh, pang badminton. Ayan oh, ilalim nya minimal heel drag, toe drag, 1.2 lang to guys oh. Size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo. Mizuno, 1.2 lang. Ito yung pares nyo. Yan oh, all goods po. Tapos may nakita tayo rito pang outdoor shoes. Ayan, Adidas na pang outdoor shoes guys oh. Okay pang ilalim oh, 1.5. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang size na ito, yan, medyo malalim. Yan, mga size 9 yan, size 9 to guys oh. Yan oh, pangharaba sa bundok, pwede pa to. Yan, ito yung pares nyo, Adidas pang outdoor. Yan oh, 1.5 lang. Boss, dito naman tayo. Yan, ito guys oh. Ayan, solid na pang basketball na LeBron James. Ayan, minimal heel drag, toe drag, 1.2 ang price yun. Ayan, baka magustuhan nyo, size 8. Ayan, solid pa yan. And ito yung Adidas na pamorma, size ano to, size 11. Ayan o, size 11 guys oh. Solid to, 2.2 ang price. Ayan, baka magustuhan nyo. Ayan, itong Kyrie fly trap. Ayan, size 8 naman to, halos bago, 1.9 lang oh. Yan, baka magustuhan nyo. Tapos may Jordan Mars. Yan, okay pa, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set, 1.8 lang to. Yan, baka magustuhan nyo. Size na ito medyo ano na, size 10. Yan oh, size 10 yan, okay pa oh. Yan, ito guys so Nike Blazer. Yan, ganda na ito. Yan, okay pa yung ilalim nyo, 1.2 lang. Ayan, size 7 naman to. Pamorma, pwede pa. Ayan, ito yung pares nya guys oh. Yun oh, solid to, 1.2 lang. Size ano to, size 8. Tapos ito, may nakita tayo rito sa ilalim. Yan, kunting linis lang to, medyo naalikabukan. Yan, Jordan Jumpman. Yan, 1.2 lang to. Okay pa yung ilalim oh, 1.2 lang guys oh. Size 8. Yan, size 8. Size 7 pala guys yan. Jordan Jumpman. Ayan o, solid po. Laban nyo lang. Yan, ito yung pares nyo. Yan guys o, pwede po. Suede yung pinaka ano nyo, wala pa siyang punit guys o. Yan, baka magustuhan nyo to. Jordan Jumpman na React. Ayan o, 1.2 lang. Tapos may Vans pa rito, Vans High. Yan, ito lang yung issue nya. Yan, medyo nabakbak na yung pinaka leather nya. Yan, kung di kayo maselan, pangharabas, pwede pa to, 1.5 lang. Yan, minimal drugs lang siya. Yung pares niya, check natin. Yan, ganun din no? May konting ano na, pero pangharabas pwede. Yan, 1.5. Size ano to, size 9.
Ayan, size 9. Tapos ito guys, oh, Jordan 270. Ayan, oh, ganda na ito. Air Max, Jordan Air Max 270 Jumpman. Ayan, ang ilalim niya all goods po, kunting linis lang. Ayan, 1.5, kunting laba lang to guys, oh, laban nyo lang. Size na ito, size 7. Ayan, size 7. Magustuhan nyo. Ayan, ito yung pares nyo. Right, all goods po. Tapos may nakita tayo ritong Vans na slip on. Ayan, ganda ng ano nyo, para siyang gold. Ayan, okay pa, wala pa siyang punit ha. Andiyan pa yung original insole niya, tapos 980 lang. Ayan, ilalim niya okay pa. Size na ito, size 6. Yan, size 6 sa pambabae. Pwede po. Ganda ng colorway niya. Yan, ito yung pares niya guys, oh, Vans. Ayan, oh, size 6, sa mga size 6 dyan. Tapos sunod natin tong Nike. Ayan, oh, solid din ito guys, oh, size 7 naman to. Ilalim niya, yan, Nike Air Trainer. Yan, oh, 1.5 ang price. Okay pa yung ilalim niya, oh, size 7. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Ganda, oh, suede yung pinaka upper body niya, may pagka leather. Yan, ito yung pares niya guys. Yan, oh, solid pa na ito. Strap, yan, oh. Yan, solid. Dance to greatness. Ayan, oh, solid, oh. Yan, ito guys, sunod natin tong Jordan 6 ring. Yan, ito, napakita na natin to nung yung pasilip. Ano to, size 7. Okay pa, all goods pa to. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set to guys. Yan, size 7.5. Magustuhan nyo. Okay pa yung ilalim, oh, 1.8 lang. All goods pa, no. Yan, ito yung pares nyo. Alright, yun, oh, solid pa na ito guys, oh. Black and white colorway. All goods pa yung ilalim, 1.8 lang, oh. Tapos sunod natin to guys, oh. Ayan, oh, Kyrie. Ayan yung ano nyo, oh, 1992. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, oh, embroid pa yung check nyo, bola, oh. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya, 1.9. Yan, baka magustuhan nyo to, size 11. Size 11, para siyang size 9 lang. Yan, baka magustuhan nyo, solid pa to. Ganun din yung pares nya. Tapos ito, sunod natin tong LeBron James. Yan, size 12. Yan, size 11 pala. Yan, size 11. Yan, sa mga size 11 dyan, no. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya, 2.2 ang price. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Baka magustuhan nyo lang, puntahan nyo agad dito. Alright, ito yung pares nyo. Yan, no, all goods po, 2.2. Yan, may tawad pa to kay Kuya Toto guys. Yan, galingan nyo lang ha. Yan, ito, another solid shoes na Kyrie. Ganda ng colorway na ito guys, oh. Panalo. Ayan, oh, sa mga nakakalam, comment down kung anong tong design na to. Yan, minimal heel drag, toe drag, 2.2 ang price. Yan, size na ito, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo, solid, oh. Tapos itong pick, yan to guys, oh, ganda ng colorway na, ay, anta pala, anta. Yan, all goods pa, oh. Okay pa yung ilalim, 1.8 lang to, oh, anta. Size ano to, yan, size 9.5. Yan, ba magustuhan nyo, ganda, oh. Tapos sunod natin tong LeBron James guys, so ito, napakita na natin tong arrival, ay yung pasilip. Yan, size 7 naman to. Yan, oh, ganda, oh, suede yung pinaka ano niya. Tapos zipper ano pa. Yan, ba magustuhan nyo to, gamsol pa, oh. 2.2 ang price, size 7. Wala na siyang original insole. Tapos sunod natin tong Adidas guys, oh. Ayan, oh, napaka solid na Adidas to. Ayan, oh, size na ito, size, yan, size 9. Yan, oh, solid, oh, pogi shoes din to. Yan, oh, solid pa yung ilalim, 1.5 lang. Yan, oh, magustuhan nyo to guys, so puntahan nyo na to. Nandiyan pa yung original insole nya, size 9 Adidas. Yan, ito yung pares nyo. Alright, pogi shoes, oh. Solid po, wala pang ganong upod, 1.5 lang.
Tapos ito, sunod natin tong Adidas Pogi Shoes. Ito size 7 to guys, oh. All goods pa to, ha. Yan, ilalim nyo, oh. 1.8 lang. Yan, baka magustuhan nyo to. Ito, sunod natin tong Paul George na PlayStation collaboration, no. Ayan, oh. Ito malaki to guys, size ano to, size 13 yata to guys. Yan, napakita na rin natin to, basta size 13 to. Ayan, oh, baka magustuhan nyo. Ayan, oh. Okay pa yung ilalim. Ayan, halos wala pang ganong upot. 2.2 ang price. Ayan, check natin yung pares nya. Ito napakita na natin to, eh. Ayan guys, oh, Paul George. Ayan, oh, 2.2. Tapos ito, sunod natin tong Nike. Ayan, oh, pamorma, pang basketball, pwede yata to guys. Ayan, oh, solid pa na ito, kunting linis lang. Ayan, Nike training, minimal heel drag to, wala namang gano'ng 1.8 lang to, 1.8. Ayan, baka magustuhan nyo to guys. Pakita na rin natin to, eh. Tingnan natin kung anong size, nakalimutan na natin. Ayan, size 9. Ayan, dyan pa yung original insole nya. Pogi po, oh. Ganda pa na ito guys, oh. Puntahan nyo na to, oh. Solid. And ito, sunod natin tong Converse High na 1 star. Napaka-solid pa na ito. Ganda rin na ito guys, oh. Yan, okay pa yung ilalim, 1.5. Solid pa yung ilalim, ha. Tapos ang size na ito, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo. Solid po, ganda, oh. Classic. Ito, sunod natin itong Air Force 1. Ganda na ito, suede. Ito, napakita na rin natin to nung pasilip. Ito, 1.8 guys, oh. Ayan, size na ito, size 8.5. Ayan, oh, solid po. Magustuhan nyo, gamsol pa. Ito, sunod natin tong Adidas. Ayan, oh, napaka-solid. Size, ano to? Size 8. Size 8 to. Ganda po na ito guys, oh. Ayan, napakita na rin natin to. All goods pa to, ha. 1.5. Ganon din sa pares nya. Ayan. Ayan, puntahan nyo na lang yan. Ito, Kyrie, oh. Bumaba ng Kyrie. Ayan, size ano naman to? Size 8.5. Ayan, oh. All goods pa yung ilalim, oh. 2.2 ang price. Ganda, oh. Angas ng forma. Tapos ito, sunod natin tong Adizero na pang basketball. Ayan, oh, ganda na yung colorway na ito. Ayan, camsole pa siya, 1.5 lang. Ayan, ang size na ito, malimutan natin yung size na ito. Ayan, tingin ko mga size 8 to guys, size 8 or 7.5, nasa ganun to. Ayan, oh, solid, oh, ganda, oh. 1.5 lang. Ito, another Kyrie na napaka-solid. Ganda ng ano, design nya, leather siya guys, oh. Tapos embroidered pa yung pinaka-check nya, oh. Solid yung pagka-check. Ayan, oh, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Ayan, oh, solid. Ilalim niya, minimal heel drag to drag. 2.2 ang price na ito. Tapos ang size na ito, size 7. Ayan, oh, size 7. Baka magustuhan nyo. Tapos ito, another pang basketball na Donovan Mitchell. Ayan, oh, 1.8 lang to. Okay pa yung ilalim. Tapos ang size na ito, size 8.5. Ayan, oh, solid pa na ito guys, oh. Pang basketball, pamorma. Pwede pa. Right. Ito, sunod natin tong Coca-Cola X Anta. Yan, size 7.5 naman to. Yan, oh. Halos wala pa siyang heel drag, toe drag, 1.7. Yan, baka magustuhan nyo, 1.7 lang yan. Embroidered pa yung Coca-Cola. Tapos ito, another Kyrie. Yan, oh. Ito, napakita na rin natin to. Size 11. All goods pa yung ilalim. 2.2 ang price. Tapos itong Adidas. Yan, Pogi shoes din ito. Ganda ng design, oh. Para siyang zebra. Ayan, leather pa yung pinaka-material body niya. Ayan, may logo pa Adidas sa tang. Tapos size na ito, hindi natin makita. Ayan, size 10. Size 10 to. Para siyang size 9 lang. Ayan, baka magustuhan nyo to. Okay pa ilalim, 1.5. Itong Jordan, ito napakita na rin natin to guys. Ito napaka-solid din na ito, ha. Size 10. Ayan, oh, okay pa yung ilalim. Ayan, oh, minimal heel drag, toe drag, 1.9. Andiyan pa yung original insole nya. Ito guys, Jordan 6. Ayan, oh, size 11.
Yan o ba, magustuhan nyo to. Puntahan nyo na rito. Okay pa yung ilalim oh. 2.5. Yan ba, magustuhan nyo to. 2.5 lang. Ito, sunod natin tong another Jordan Mars. Yan, medyo maliit to. Size 7 to guys. Yan oh, solid to. Tapos ilalim niya, halos wala pa siyang upod. 1.9 lang oh. Yan ba, magustuhan nyo to. Size 7. Ito, sunod natin tong KD. Yan oh, napaka-solid na KD size. Ano to, 9.5. Yan, 9.5 siya. All goods po. Halos wala pa siyang punit. Tapos minimal heel drag to drag lang. 1.8 lang to. Yan o. Ito guys o. Pakita natin ulit tong Jordan 3. Yan o. Medyo maliit to. Size 7. Yan o. Baka magustuhan nyo lang. Puntahan nyo na to. Tapos minimal heel drag to drag lang siya. Ayan. 1.8 lang. Size 7. Jordan 3. Yan. Ito yung pares nyo. Ayan o, magustuhan nyo ha. Ayan o, 1.8 lang, size 7. Po, sunod natin tong Jordan 4 na off-white. Ayan o, size 8.5. Ayan ba, magustuhan nyo to. Ayan, may konting heel drag na siya. Tapos to, wala naman. Ayan, 1.7. Ayan ba, magustuhan nyo lang. Jordan 4 X off-white. Po, sunod natin tong Adidas. Ayan o, ganda na ito guys oh. Yan, leather pa. Tapos size na ito, size 8.5. Yan oh, baka magustuhan nyo lang. Yan oh, okay ping ilalim. 1.7 lang oh. Solid oh. Tapos sunod natin tong Jordan 4 ay 3 na gray cement. Yan oh, size 7. Yan, baka magustuhan ito. Andiyan pa yung original insole nya. Pamorma, pwede to. Pogi po, gamsol pa siya guys yan. 1.9 size 7, Jordan 3. Tapos ito, sunod natin tong J1 guys oh. Ganda ng ano nyo oh. Leather material nya. Yan, medyo maliit nga lang to, size 7. Yan, okay pang ilalim, wala pang upod. Yan yung logo nyo. Yan, 2.2 ang price. Yan ba, magustuhan nyo lang. Tapos sunod natin tong Jordan Fragment. Yan, Jordan 4 ba o ano, Jordan, magkamukha kasi sila eh. Jordan 3 ata to guys. Fragment, X Fragment. Yan, okay po. Puting-puti pa yung air bubble nya. Tapos may konting heel drag. 2.2 ang price. Ba magustuhan nyo. Ito, sunod natin to ulit guys. So yan, napakita na natin to nung ano eh, pasilip. Yan, size ano to, size 7. Yan ba, magustuhan nyo. 1.8 lang. Jordan 3 na ano, Korean ba? Yan. So ito, pakita natin ulit tong RP pen. Yan o, size 8.5. Yan guys o. Okay pa, goods na goods pa to. Ilalim nya, yan, minimal heel drag toe drag. 2.2 ang price. Yan o, size 8.5 RP pen. Yan o. So ito, sunod natin tong J1 o. Ganda na ito guys o. Yan o, yung pinaka leather material nya. Size 8.5 naman to. All goods po. Yan, 2.5. Okay ping ilalim, kunting linis lang. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid. So, sunod natin tong Jordan 11 na gray. Solid pa na ito. Medyo malaki nga lang to guys. Ay, ano, carbon loady pa siya. All goods pa. All goods pa yung ilalim nya. 2.5. Magustuhan nyo to. Anong size na ito? Nakalimutan natin. Ano to eh? Size 13 yata to guys. Ayan, check natin. Size 13 or 14. Nasa ganun lang. Ayan, size. Ayan, size 13 nga to guys. Ayan o. Ito yung logo nyo. Embroid. Ayan o. Size 13, Jordan 11 gray. Ayan pa yung original insole nyo. Solid pa na ito. Ayan, ito guys, sunod natin tong Jordan na not for resale. Yan, pinakita na rin natin to nung pasilip. Yan, ito size ano to, size 8.5. Yan, okay po, halos bago pa to. Yan, baka magustuhan nyo. 2.5 ang price. Yan o, solid pa yung ilalim. Halos bago pa.
Yan, baka magustuhan nyo lang. Ito yung pares niya guys, oh. Ayan, oh. Solid pa na ito. Ayan, logo nyo. Yan, baka magustuhan nyo. Solid pa. Halos bago pa to. 2.5. O, sunod natin tong J11 na maliit. Size 7 to. Yan, check nyo na lang yung logo nyo guys, oh. Okay po, halos bago pa to. Yan, okay ping ilalim. 2 ang price. Yan, baka magustuhan nyo to. Alam sir? Ay, si Eman. Ayan o, naiuwi na si Jordan Formula at saka si Kobe AD. Good catch. Ayan, salamat sir. Okay na ni Kuya Toto yan. Alright. Alright, si Sir Alex, nauwi na ang Jordan not for resale. Yan, good catch oh. Solid oh. Ayan, shoutout Sir Alex. Sana all.